Yo pues generalmente solo comparto una o dos veces regularmente. 게다가 더운 나라에서는 더욱 그렇습니다. Y en los países en donde hace calor, mucho más. 근데 오늘 어쩔 수 없이 강의를 계속 해야 되는 상황이 된 것 같은데, Pero creo que el Señor nos concede el privilegio ahora. 자, 힘 있는 대로 말씀을 전해보도록 Así que 하겠습니다. vamos a compartir hasta donde se pueda. 자, 아까 우리 사도행전 17장을 기억하셨던 것처럼 먼저 그리스도의 의미를 설명하고 그 다음에 이 예수가 이런 삶을 사신 거 보니까 예수가 그리스도다, 이렇게 이제 구조로 전달하는 걸로 하겠습니다. Así como se dijo la vez pasada, ¿verdad? En Hechos 17, como se había explicado al Cristo, luego se habló de la vida de Jesús y por eso se llega a la conclusión de que Jesús es el Cristo. Hoy también iremos cerca de ese patrón. 그래서 2강부터 7강까지는 예수가 그리스도라고 하는 부분들을 하나씩 풀어냅니다. Así que desde la lección 2 hasta la 7 se explica cada punto de cómo Jesús es el Cristo. 여러분, 그 중에 2강부터 5강까지는 그리스도에 초점 맞춰져 있습니다. Y de la lección 2 a la 5 en realidad está enfocada en el Cristo como tal. 여러분, 이렇게 한번 생각을 Por 해보시죠. favor, pensémoslo de esta forma. 그리스도가 왜 필요하죠? ¿Por qué necesito al Cristo? 그리스도께서 이 땅에 왜 오셔야 되나요? ¿Por qué el Cristo tiene que llegar a esta tierra? 그 말은 그리스도께서 오시지 않으면 안 될 심각한 상태 가운데 우리가 빠져 있다는 거예요. Eso quiere decir que hay una situación tremenda en donde estamos, en donde no podemos ser salvados si no es por el Cristo. 제가 전 세계 가서 말씀을 많이 전하면서요, Al estar en varios países y compartir la palabra, 계속 강조하는 게 있습니다. siempre hay algo que enfatizo. 그러니까 인간의 비참함에 대해서 본인들이 정말 깨닫는 이 일이 너무 중요하다고 제가 De 말씀드려요. verdad yo enfatizo que es importante que nos demos cuenta de cuán depravado es el ser humano. 그 문제가 어떤 문제인지를 논하기 전에 그 문제가 얼마나 심각한지 알아야 된다는 거예요. Así que antes de hablar de los detalles del problema, es importante que nos demos cuenta de que el problema en sí es severo. 우리 인간에게 처해진 이 문제는 절대로 인간 스스로 해결할 수 없을 만큼 큰 문제입니다. El problema en donde está el hombre es un problema tan grande que el hombre mismo no puede salir de él. 전 지구의 전 우주의 엄청난 역사, 대기적이 벌어져도 안 될 만큼 심각한 Y 문제. sin importar qué tan grande sea el milagro que ocurra o qué tan grande sea la obra que ocurra, no es eso lo que puede salvarnos del estado en donde estamos. 오직 그 문제의 해결은 하나님이 직접 하셔야 돼요. Dios mismo debe de intervenir para que podamos tener solución al problema. 천지를 말씀으로 창조하셨는데 인간의 문제는 그 정도가 아니었어요. Dios creó todos los cielos y la tierra con su palabra, pero el problema del ser humano no se resuelve ni siquiera que en este nivel. 인간을 구원하기 위해서는 하나님의 아들이 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셔야만 하고, Para resolver el problema del ser humano, Dios mismo tenía que venir encarnado en un cuerpo a esta tierra 그분이 우리를 대신해서 죽으셔야 하고, y tenía que morir por nosotros. 그 죽으심이 완벽했다고 하는 증거로 부활하셔야 됩니다. Y como evidencia de que su muerte fue perfecta, tenía que resucitar. 그리고 주의 성령께서 역사하셔야지만 누구든지 인간이 건짐을 받습니다. Y solamente con la obra del Espíritu Santo es que el hombre puede venir a ser salvo por medio de esto. 그런 일이 없으면 절대로 인간은 구원받을 수 없을 만큼 심각하다. El hombre está en un estado tan severo que si esto no ocurre, el hombre no puede ser salvo. 수많은 사람들이 자기에게 처한 문제가 심각한지 모릅니다. Muchas personas no saben la gravedad del problema en donde están. 그 심각한지를 아셔야 됩니다. Pero sí tenemos que reconocer que nuestro problema es grave. 그래야지 오직 해결자이신 그리스도를 붙잡게 되겠습니다. Y solamente así nos podemos aferrar al Cristo, quien es la solución. 성경은 인간을 죄인이라고 얘기하고 있고요. La Biblia nos dice que el hombre es un pecador. 사단의 자녀라고 얘기하고 있고요. Nos dice que somos hijos de 하나님을 Satanás. 떠나 죽어 있고 원수되어 있다고 얘기합니다. Y nos dice que estamos muertos por estar separados de Dios. 물론 수많은 인간이 어떤 상태 가운데 빠져 있는지 얘기하지만 가장 깊고 깊은 내용은 바로 요것입니다. En realidad hay muchas formas de expresar el estado en donde cae el hombre, pero la forma más profunda y más certera de expresarlo creo que se puede resumir en esas tres 이게 cosas. 얼마나 심각한지 알아야지 예수가 그리스도라고 얘기하는 그 복음이 정말 생명이 되는 것입니다. Y debemos de reconocer cuán grave es ese estado para que el evangelio que Jesús es el Cristo de verdad nos golpee como la vida que es. 그러면 이 인간의 문제가 얼마나 심각한지 알려고 하면 뭔가 비교해야 되잖아요. Y si vamos a entender el problema del ser humano necesitamos un punto de referencia. 처음 어떻게 지원받았는가? ¿Cómo fuimos creados al inicio? 처음 어떤 존재였는가? ¿Cómo fuimos desde un inicio? 이걸 알 때 지금 이 상황과 비교해 볼 때 아 이렇게 비참하구나 깨달을 수 있는 거예요. Solamente al entender esto podemos darnos cuenta de cuán bajo es el estado en donde estamos. 그래서 처음 인간은 어떤 존재인가를 설명하고 있고요. Por eso es que primeramente debemos de explicar cuál es el estado del ser humano. 근데 두 번째는 그 문제가 어떻게 시작되어졌는지, 어떻게 이
인간에게 문제가 생긴 거에 대한 얘기를 하고 있고요. Y segundo, debemos de hablar también de cómo es que ocurre el problema con el ser humano. 4강은 그 문제의 본질에 대한 얘기를 하고 있습니다. Y la lección 4 de luego habla de la esencia de este problema. 그리고 5강은 이 문제를 해결하신 그리스도를 La 얘기하고 lección 있고 5 habla del Cristo que resuelve este problema. 6강은 예수님의 삶을 얘기하고 있고 Y la lección 6 habla de la vida de Jesús. 그래서 7강은 예수가 그리스도라고 하는 진리로 결론 내립니다. Y por eso es que caemos en la conclusión en la lección 7 de esa conclusión en que Jesús es el Cristo. 8강은 그 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 뭔지를 설명하고 La 있고 lección 8 explica la fe de creer en Jesús como el Cristo. 9강부터 10강까지는 이 예수님을 그리스도로 믿는 자가 어떻게 살아야 되는지를 설명합니다. Y desde la lección 9 hasta la 10 explica cómo es que debe de vivir una persona que ha creído que Jesús es el 그게 Cristo. 이제 12강의 구조입니다. Y así nosotros vemos cómo es que surge en todo este proceso de las 12 lecciones. 자, 그러면 이제 인간이 얼마나 큰 복을 받았는지를 한번 살펴봤으면 좋겠습니다. Así que veamos cómo es que el hombre fue bendecido en un inicio. 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 자입니다. El hombre es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. 여러분 이것은 너무 놀라운 얘기예요. En realidad esto es algo muy sorprendente si se pone a pensarlo. 제가 이런 생각을 많이 합니다. Yo muchas veces pienso, 기독교인들은 의미를 잃어버렸다 이런 생각을 많이 합니다. yo pienso muchas veces en cómo como cristianos hemos perdido el significado de las cosas. 무슨 말이냐면 쓰고 있는 말들이 너무 사실은 대단한 말들을 쓰고 있는데 이게 얼마나 대단한지를 모르고 있다. Es decir, utilizamos palabras que realmente significan algo muy grande, pero no conocemos la grandeza de lo que significan estas palabras muchas veces. 예를 들면 기도하는 거다. Por ejemplo, orar. 이게 무슨 얘기입니까? ¿Qué quiere decir orar? 유한한 우리가 비참한 우리가 Orar quiere decir que nosotros que somos tan tremendamente bajos, 만물을 창조하신 분과 소통한다는 거예요. podemos comunicarnos con el creador de todas las cosas. 여러분 이건 보통 얘기가 O 아닙니다. sea, no es algo común y corriente. 저한테 여러 이제 뭐 왓츠앱이나 뭐 이런 것들 통해서 페이스북 메신저를 통해서 여러 분들이 이 말을 걸어오세요. Las personas me escriben muchas veces por WhatsApp o por Facebook o por varios métodos 저는 한국말밖에 못해요. y yo solo sé hablar coreano, 근데 자꾸 스페니쉬로 문자를 pero me 보내요. siguen escribiendo en español 난 몰라요. y yo no sé lo que dicen. 영어로 자꾸 문자를 O en 보내. inglés me escriben 뭐 파스토로 하면서 뭐 이렇게 사진도 보내고 영상도 y 보내요. me dicen pastor y me envían fotos y videos 뭔 말인지 하나도 몰라요. y no sé qué quieren decir, 근데 계속 보내죠. pero me siguen enviando esos mensajes. 그러다가 제가 이제 할 수 없어서 이렇게 이모티콘 같은 거 하나 Y 보내줍니다. de vez en cuando, porque no hay de otra, yo a veces les envío como una carita o algo así. 그러면 또 답이 엄청 담겨 Y 있어요. entonces me escriben, me responden con un montón de... 제가 그냥 이모티콘 하나 보냈을 뿐인데 Yo solo les puse una carita. 그냥 너무 좋아하는 거예요. Pero la gente se agrada mucho de ello. 아 파스토로 좋아하고 이 통화했다 뭐 이렇게 문자 주고 받았다. Y entonces me dicen, qué bueno hablar, le pasó Cho y todo eso. 여러분 저는 아무것도 아닙니다. Y en realidad para mí no es como algo grande. 여러분들이 생각할 만큼 수준 높은 사람이 못 Yo 돼요. no soy una persona de tan alto nivel como algunos pueden pensar. 여러분 기도는 뭔 줄 아십니까? Pero la oración es 우리가 영원하신 하나님과 만나는 거예요. encontrarnos con ese Dios eterno. 엄청난 얘기입니다. Eso es algo tremendo. 근데 이 엄청난 얘기를 정말 메마르게 알고 있는 거예요. Pero eso que es tan tremendo lo conocemos como si fuera algo que es nada. 우리가 찬양을 했습니다. Por ejemplo, hemos alabado hoy. 누구한테 하는 거예요? ¿Ante quién hemos alabado? 하나님께 하는 겁니다. Hemos alabado ante Dios. 이건 정말 영광스러운 일이에요. De verdad, eso es un gran 우리가 privilegio. 하나님을 인지하고 Es el hecho de que nosotros reconocemos que Dios está con nosotros. 여러분 제가 이렇게 한번 설명해 보겠습니다. Si lo explicamos de esta manera, 하늘 보좌에 por ejemplo, en el trono del cielo 24장로들과 están los 24 ancianos 수많은 구원받은 자들과 y los muchos salvos, 수많은 천사들이 보는 앞에서 y ante estos ángeles, 내가 무대 한가운데 서서 que yo pueda estar en ese escenario 내가 내 하나님께 찬양한다고 y 생각해요. pueda alabar a mi Dios. 엄청난 일이죠. Es algo tremendo. 사실 우리의 찬양은 그런 거와 같았어요. La alabanza en realidad es algo así desde un inicio. 그러니까 찬양의 의미, 기도의 의미, 예배의 의미가 사실은 엄청나게 중요한 Por 거예요. eso el significado de la alabanza, de la oración, de todo esto es muy grande. 근데 이 의미를 잃어버렸어요. Pero hemos perdido el significado de 그냥 ello. 습관적으로 하는 거죠. Y lo hacemos, perdón, lo hacemos por hábito. 내용을 잃어버린 껍데기입니다. Así que hemos perdido el contenido real y estamos aferrados a lo externo, a la cáscara. 오늘날 기독교인들이 이렇게 의미를 잃어버린 경우들이 너무 많아요. Hay muchos casos en donde como cristianos estamos perdiendo el significado real de las 그 cosas. 중에 하나가 요겁니다. 하나님의 형상대로 지음받았다. Y una de esas cosas, gracias, es el hecho de ser creados a la imagen y semejanza de Dios. 휴지 같은 거 좀 주세요. 손수건이나. 이게 에어컨 때문에 그런 것 같은데. Perdonen ahí Perdón.
중리 코가 재채기 나기 시작하면 계속 Perdón, perdón. 빼르동 나도 좀 물 나도 좀 아니 말고 물 달라고 됐어 오케이 가능해? 우리가 하나님의 형상대로 지원받았다 놀라운 얘기입니다. Entonces, el hecho de ser creado a la imagen de Dios es algo sorprendente. 저희가 자녀가 4명 있습니다. Yo tengo 4 hijos. 이게 딸 아들 이렇게 Tengo una hija, un hijo, una hija y un hijo. 정말 감사하게 다 저를 닮았어요. Y de verdad estoy tan agradecido de que todos se parecen a mí. 저는 좋아요. 저를 닮았어요. Y yo estoy muy, muy feliz de eso. 지금 이제 넷째가 따라왔는데요. Y mi 4º hijo está por acá. 그 얼굴 볼 때마다 이게 나를 닮았어. Y siempre que veo su rostro, siempre se parece a mí. 이게 피부를 만지면 분명히 내가 아닌데 내 피부 만지는 것 같아요. Y cuando toco su piel, no es mi piel, pero se sintiera como mi piel. 아주 신비로운 느낌이에요. No sé, es algo bien raro. 자, 생각해 보세요. Pero de verdad, 우리 아들 보고 너 조목사 닮았다라고 얘기합니다. digamos, las personas le dicen a mi hijo, tú te pareces mucho al pastor Shaw. 네 아버지 닮았구나. Tú te pareces a tu padre. 이러면 이 말은 정말 많은 걸 의미하죠. En realidad, cuando alguien le dice eso algo a mi hijo, encapsula varias cosas. 내 자녀라는 의미도 있고, Tiene tiene el significado de que él es mi hijo, 내 외모나 내 성격을 닮았다는 의미도 de que 있고, se parece a mí, ya sea físicamente o en personalidad. 부모의 모든 것이 자녀의 것이잖아요. 그런 의미도 있고, Y también tiene el significado de que todas las cosas de los padres son del hijo. 부모와 이 자녀가 연결되는 그 연결의 어떤 힘, 그 수많은 것들이 그냥 그 짧은 문장 안에 다 포함되어 Y 있는 거예요. también implica que estamos conectados, ¿verdad? La fuerza de esa conexión. Hay muchas cosas que implica esa frase tan corta. 여러분, 하나님의 형상대로 닮았다, 하나님의 형상대로 지원받았다는 얘기는 그래서 놀라운 얘기예요. Por eso el hecho de ser creado a la imagen y semejanza de Dios es algo sorprendente. 제일 첫 번째는 뭐냐면 창세기 1장 26절 27절 말씀 보겠습니다. Por eso lo primero en Génesis 1, 26 al 27, Génesis 1 del 26 al 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 이 구절 하나만 하더라도 설명할 게 많지만 Con este verso hay tanto que explicar. 하나님이 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들자고 얘기했을 때 Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen y a su semejanza, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, 하나님의 형상대로 하나님 모양대로 이게 도대체 뭘까? ¿qué quiere decir el hecho de ser creado a la imagen y semejanza de Dios? 요한복음 4장 24절에는 하나님은 영이시라고 되어 있습니다. Juan 4:24 explica que Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. 어떤 것보다 하나님에 대한 가장 큰 정의입니다. En más que cualquier otra cosa, esto define quién es Dios. 그래서 우리가 하나님 형상을 따라 하나님의 모양대로 지원받았다고 얘기할 때 그와 같이 우리도 영적인 존재로 지원받았다고 이해하는 것이 가장 우선입니다. Por eso lo primero que debemos de entender en esto es que si somos creados a la imagen y semejanza de Dios, como Dios que es espíritu, también nosotros somos seres espirituales. 그래서 우리는 영적인 존재예요. Somos seres espirituales. 짐승 같지 않습니다. No somos como el resto de los animales. 우리 영은 하나님과 연결되어 있을 때 살아 있습니다. Nuestro espíritu de verdad tiene vida cuando estamos conectados con Dios. 그렇게 지원받았어요. Fuimos creados de esta 그래서 forma. 육신적인과 다른 어떤 것들이 많이 채워져도 이 영혼에 대한 갈급함은 해결할 수가 없습니다. Por eso es que cuando bien podemos suplir todas las cosas físicamente hablando, lo espiritual en realidad el hombre no lo puede suplir. 왜 그러냐? ¿Por qué? 하나님의 형상을 따라 하나님의 모양대로 우리를 Es 지으셨기 porque 때문에 Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. 우리는 영적인 존재입니다. Somos seres espirituales. 하나님과 연결되어져야지 살 수 있는 존재입니다. Somos seres que debemos de estar conectados a Dios para tener vida. 그러니까 인간이 얼마나 복을 받았냐고 얘기할 때 하나님의 형상을 따라 시험을 받았다. 이것이 가장 중요한 부분이고요. Así que cuando hablamos de cuán bendecido es el ser humano, primeramente está esto, el hecho de ser creados a la imagen de Dios como seres espirituales. 그것이 의미하는 바가 많지만 가장 중요한 것은 그와 같이 우리가 영적인 존재로 지음을 받았다고 하는 것입니다. Y claro que las palabras imagen y semejanza implican muchas cosas, pero lo más primordial es que así como Él somos seres que somos espíritu. 그리고 창세기 5장 3절은 이런 구절이 있습니다. Y también si nosotros vemos en Génesis capítulo 5 versículo 3, la Biblia dice, Génesis capítulo 5 verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. 아담이 이제 가인과 아벨을 먼저 낳았지만 가인과 아벨 대신에
셋을 이제 세우는 일이 이제 벌어졌습니다. Sabemos que Adán tiene a Caín y Abel primero, ¿verdad? Pero después de esto viene Set. 그런데 요 아담과 셋, 요 사이에 표현을 뭐라고 얘기했냐면 자기의 모양과 자기의 형상이라고 하는 표현이 들어가 있습니다. Pero aquí en esta expresión nosotros podemos ver la expresión que se utiliza para Adán y Set diciendo que es su semejanza conforme a su imagen. 그래서 이 구절로 근거한다고 할 때 자기의 모양대로 자기의 형상을 따라라고 하는 의미는 다른 식으로 해석한다면 자기의 자녀다라고 해석할 수 있다는 거죠. Así que con base a este versículo podemos interpretar que imagen y semejanza también implican una relación de padre e hijo. 그래서 하나님의 형상대로 지원받았다는 얘기는 처음부터 피조물이지만 자녀로 지으셨다는 얘기예요. Por eso, desde el principio quiere decir que Dios nos creó como sus criaturas, pero no solamente como criaturas, sino Dios nos consideró como hijos. 누가복음 3장 한번 보겠습니다. Si vemos Lucas capítulo 3, por favor. 누가복음 3장에는 족보가 나오는데요. Y en Lucas 3 nosotros vemos una genealogía. 보통의 족보는 누가 누구를 낳고 이렇게 되어 있습니다. Y en general las genealogías vienen diciendo pues tal persona tuvo a tal persona y tuvo a tal persona. 그런데 ¿verdad? 누가복음 3장 23절에는 거꾸로 올라가요. Pero en Lucas 3 nosotros vemos una genealogía que va al revés, digámoslo así. 23절에 예수께서 가르침을 시작하실 때에 30세쯤 되시니라 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니 요셉의 위는 헬리요 그 위는 맏다시요 그 위는 레위요 이렇게 올라갑니다. Y entonces en el versículo 23 de Lucas 3 nosotros vemos Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matán, hijo de Leví y así se va subiendo a los ancestros, ¿verdad? 38절에는 그 위는 에노스요 그 위는 셋이요 그 위는 아담이요 여기서 그치지 않고 그 위는 En el 하나님이시니라. versículo 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, pero no termina aquí, sino dice hijo de Dios. 하나님에게서 모든 인류가 났다 이 말도 맞지만 Claro que es correcto decir que toda la humanidad proviene de Dios. 이것의 관계는 뭐냐면 아버지는 이게 이제 관계의 모습으로 나와져 있습니다. Pero en esa genealogía nosotros vemos la relación de padre, ¿verdad? Tal persona que fue engendrado por tal persona, que fue engendrado por tal persona y así. 그래서 자기의 모양과 자기의 형상대로 만들었다는 얘기는 처음부터 자녀로 만들었다. Así que el hecho de decir que alguien es imagen y semejanza de alguien implica que alguien de verdad es hijo de alguien más. 우리는 그분의 자녀로 지으심을 받은 존재들입니다. Nosotros fuimos creados como hijos de Dios. 인간에게 하나님께서 어느 정도 특별한 은혜를 주셨는지 이 구절을 통해서 알 수가 있습니다. Podemos ver cuán grande es la gracia que Dios ha dado al ser humano por medio de estos versos. 세 번째 시편 8편 4절부터 8절 Y 보겠습니다. si revisamos por favor el Salmo 8 del 4 al 8. Salmo 8 del 4 al 8 dice: digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. 5절부터 후반절부터 보시면 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다. En la parte postera del verso 5 usted ve que dice: lo coronaste de gloria y de honra. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래에 두셨으니. Y dice: le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. 하나님은 우리를 왕 같은 자로 지으셨어요. Dios nos creó como seres de realeza. 옛날 로마에는 이런 배경이 있었습니다. En Roma, en la antigüedad, se tenía este trasfondo, 여러 나라와 여러 민족을 정복을 하죠. porque ellos conquistaban a varias tribus, a varios países, 그러면 그 마을마다 도시마다 황제의 상을 세웁니다. y en cada pueblo conquistado se erigía la estatua del emperador. 황제와 똑같은 상을 세워요. Era una estatua idéntica al emperador, 그냥 뭐 이렇게 인간은 아니지만 y aunque no era una persona esta estatua, 로마 황제가 이 도시를 이 나라를 다스린다라고 하는 그런 이 표시이죠. era una señal de que el emperador de Roma regía sobre esta región. 우리가 그 상을 이해하시면 됩니다. Entonces podemos entenderlo de esta manera. 우리는 하나님께 그냥 피조물인 존재입니다. Nosotros somos criatura de parte de Dios. 하지만 만물을 향하여서는 우리는 왕입니다. Pero para todas las criaturas somos como un rey. 이게 인간의 진정한 이해입니다. En realidad así podemos entender al hombre. 하나님께는 피조물이지만 만물을 향하여서 왕 같은 존재. Ante Dios nosotros somos criatura, pero ante las criaturas somos como un ser de realeza. 모든 것을 맡기셨어요. Y Dios nos ha encargado con todas las cosas. 여러분 인간이 이 범죄했다는 얘기가 얼마나 치명적인 실수인지 아셔야 됩니다. Tenemos que saber cuán crítico es el problema de que el hombre haya pecado. 첫사람 아담이 받은 복은 너무 엄청납니다. La bendición que el primer hombre, Adán, había recibido era 어떤 tremenda. 분이 이런 비유를 들었어요. Una persona dio este ejemplo. 그 비유가 저는 정말
이해가 된다고 생각합니다. Y yo entiendo este ejemplo de una manera muy real. 저 비행기가 날아가다가 어느 마을에 떨어졌는데 원주민, 도무지 이렇게 문명하고는 거리가 뭐 원주민 마을에 비행기가 떨어졌다 생각해 보십시오. Entonces pensemos que hay un avión volando sobre los cielos, ¿verdad? Y de repente se estrella este avión y cae en la vecindad de un pueblo que en realidad no tiene mucho desarrollo tecnológico. 비행기가 산산조각 났어요. El avión está despedazado. 그 중에 원주민 아이 중에 한 명이 그 비행기의 잔해 중에 하나를 얻었다는 얘기예요. Y uno de estos niños que están viviendo ahí recoge uno de esos pedazos. 자, 이거 가지고 이 아이가 비행기를 유추할 수 있겠습니까? ¿Usted cree que agarrando este pedazo el niño puede imaginar y reconstruir todo el avión? 비행기의 모양을 알겠습니까? ¿Usted cree que el niño puede imaginar la forma de este avión? 혹시 비행기의 모양을 안다 하더라도 Y aunque sea que él pudiera imaginar la forma de este avión, 비행기의 작동 원리, 비행기의 그 모든 비행기가 날아갈 수 있도록 하는 그 모든 것들을 알아차릴 수 있겠습니까? pudiera él entender el principio de locomoción y todos los principios mecánicos que hacen que se mueva el avión, ¿podría él entenderlo? 비행기 하나에 들어가는 부품만 해도 수십만 가지라고 들었습니다. Porque en realidad en un avión hay más de 10,000 partes. 알아볼 수 있겠습니까? ¿Usted cree que el niño pudiera dominar todo eso? 그 원신 소년이 이 비행기를 알아볼 수 없는 것보다 더 심각한 것은 우리가 첫사람이 어느 정도의 축복받은 존재인지 모른다는 거예요. Y en realidad, más que este niño que está recogiendo sus pedazos de avión, nosotros somos más desconocientes del hombre original. 그 모든 것을 죄로 잃어버렸어요. Porque todo se ha perdido por medio del pecado. 이 죄가 얼마나 치명적인지 아셔야 돼요. Tenemos que entender cuán crítico es el pecado. 여튼 하나님께서 우리를 지으셨을 때 영적인 존재로 자녀로 왕적인 존재로 지으셨고 Cuando Dios nos creó en un inicio, nos creó como sus hijos, nos creó como seres de realeza, nos creó como seres espirituales. 다음 두 구절은 조금 이해가 필요한 Y 구절입니다. creo que estos dos versículos que vienen requieren un poco más de entendimiento. 골로새 1장을 한번 Veamos 보겠습니다. por favor Colosenses capítulo 1, 1장 15절입니다. el versículo 15, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 1장 15절에 그는 보이지 아니하는 하나님 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 신학적으로 굉장히 깊이 있는 구절입니다. En realidad, teológicamente hablando, este es un versículo muy profundo. 하지만 다 풀어낼 수 없고 그냥 짧게 보이지 아니하는 하나님의 형상이 그리스도라고 얘기합니다. Y aunque no podemos, pues en este momento desempacar todo, de una forma muy simple podríamos decir, la imagen del Dios invisible es el Cristo. 그 생김새를 얘기하는 게 아니겠죠. Y claro, no está hablando solamente de la apariencia física. 이 땅에서 나타나셔서 그리스도께서 행하신 부분들 또 그리스도를 통해서 알 수 있는 그 모든 부분들이 아버지를 나타내신다는 것입니다. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con el Cristo, todo su carácter, todo lo que Él vino a mostrar, todo eso muestra quién es el Padre. 여튼 그리스도가 하나님의 형상입니다. Entonces, en pocas palabras, Cristo es la imagen de 그리고 Dios. 인간이 하나님 형상대로 지음받았어요. Pero el hombre fue creado a imagen de Dios 다른 también. 말로 인간은 그리스도의 모습대로 그리스도의 형상대로 그리스도처럼 지음받았다고 해도 과언이 아닌 En 거예요. otras palabras, no es exageración decir que el hombre fue creado también a la imagen de Cristo, fue similar al Cristo, fue semejante al 우리 Cristo. 첫사람 아담이 그러합니다. El primer hombre, Adán, fue así. 그래서 눈 열린 바울은 이렇게 표현해요. Por eso Pablo, que había abierto sus ojos a esta verdad, expresaba. 아담과 그리스도를 비교합니다. Él comparaba a Adán y al Cristo. 첫사람 아담, 마지막 아담이라고 얘기하면서 비교합니다. Él decía que había un primer Adán y un postrer Adán. 그러니까 첫사람 아담은 그리스도와 비교될 존재였다는 거예요. Así que el primer hombre, Adán, es alguien que era tan importante que era comparable al Cristo. 감히 흡사한 존재였습니다. Podríamos atrevernos a decir que eran semejantes en algún sentido. 그게 인간이 받은 복이 얼마나 큰지에 대한 얘기예요. Así podemos ver cuán bendecido era el ser humano en un inicio. 여러분 하나님의 형상대로 인간을 지었다고 얘기하는 것은 생각할수록 엄청난 얘기예요. Así que mientras más usted piensa en esta frase de que el hombre fue creado a imagen de Dios, más impresionante es lo que esto contiene. 우리 아들이 나를 닮았다고 하는 얘기는 생각할수록 너무 놀라운 얘기입니다. Si yo digo mi hijo se asemeja a mí, esto mientras más usted piensa, más grande es. 부모가 자녀를 누구하고 바꿀 수 있겠냔 말이에요. Porque un padre, ¿con quién podrá cambiar a sus hijos? 그리고 부모가 정말 좋은 모습을 자녀가 담는 걸 누가 안 기뻐하겠습니까? Y cuando los hijos se parecen a las buenas partes de su padre, ¿quién no se alegra de eso? 원래 하나님의 형상대로 지음받은 인간의 모습이 그러한 El hombre que era semejante a Dios era algo así en un 지금 inicio. 우리가 다 상상할 수가
수가 없어요. Era de una manera tan grande que hoy no lo imaginamos. 눈치챌 수 없습니다. Y no lo podemos ni siquiera pensar. 하지만 우리는 그토록 귀한 존재인 거라는 것이죠. Pero la Biblia nos dice que así de precioso era el ser humano. 여러분 모두가 그렇습니다. Y todos ustedes son así. 여러분 모두가 예외 없이 그렇게 체험을 받았습니다. Inequívocamente, cada uno de ustedes fue creado así. 고린도후서 4장 4절 Si 보겠습니다. vemos de nuevo, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 이 구절은 후반에 있는 그리스도는 하나님의 형상이니라라고 하는 구절 가지고 동일하게 골로새 1장 15절과 동일하게 볼 수가 있는 De la misma 부분입니다. forma que Colosenses 1:15 podemos ver la parte postrera de este verso que dice que el Cristo es la imagen de Dios. 하나님의 형상대로 지원받았다는 것이 이 네 가지로 다 설명할 수 있냐? 아닙니다. Así que ¿será que podemos explicar toda la totalidad de lo que significa ser imagen de Dios con estos 4 pasajes? En realidad no. 여전히 하나님의 형상이 뭐냐라고 하는 것에 대해서 논란이 많습니다. Todavía yo creo que hay muchos argumentos en cuanto a qué significa ser imagen de Dios. 근데 저는 하나님의 형상이 뭐냐라고 하는 것에 대한 얘기를 하는 것보다 하나님의 형상대로 지원받았다는 것이 뭐냐라고 하는 초점으로 풀어낸 것입니다. Pero creo que aquí el enfoque no es tanto qué significa ser imagen de Dios, sino eso es qué significado tiene el hecho de que Dios nos haya creado a su imagen. 하나님의 형상대로 지원받았다고 하는 것은 이런 것이다 라는 얘기죠. Así que en realidad de una forma breve podemos ver qué implica el hecho de que Dios nos haya creado a su imagen. 그리고 그것도 모자라서 하나님께서 인간에게 막 복을 쏟아주시는데 그 복에 대한 얘기를 조금 더 보시면 Pero Dios 되겠습니다. no le basta hacer esto, sino que Dios empieza a derramar bendición sobre todo el ser humano y lo hace de esta forma. 창세기 1장 28절 잠시 Si 보겠습니다. nosotros vemos en Génesis capítulo 1 versículo 28, por favor, Génesis 1:28, dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 하나님이 그들에게 복을 주시며라고 되어 있습니다. Dice: los bendijo Dios. 그러면서 모든 생물을 정복하고 다스리는 내용이 쭉 나와 Y 있습니다. podemos ver cómo les dijo que dominen sobre todas las criaturas. 근데 이것이 이 내용으로 그치지 않고 창세기 2장까지 연결이 쭉 됩니다. Pero esto no para solo en este versículo, sino que sigue conectado a Génesis capítulo 2. 이미 지원받기를 모든 복을 받는 그런 존재로 지원받는데 그것도 모자라서 모든 걸 주는 거예요. Desde el inicio fue como un ser de toda bendición desde su creación, pero Dios no le da abasto con esto, sino que Él todavía sigue derramando más bendición sobre el ser humano. 자녀에게 베푸는 사랑을 보시면 아시잖아요. Si usted ve el amor que un padre muestra con sus hijos, es algo así. 인생이 존재케 했습니다. Porque los padres han dado vida al hijo. 그 삶에 필요한 모든 것을 제공해 줬고 Y no solamente les proveen todo lo que necesitan para su vida diaria, 그럼에도 불구하고 또 필요하다고 하면 또 내어줍니다. sino que si el hijo dice necesitar algo, aún así el padre se lo da. 이게 부모가 자녀에 대한 사랑입니다. Ese es el amor de un padre hacia sus hijos. 하나님이 자녀인 우리에게 얼마나 큰 복을 줬냐. Entonces Dios, que es nuestro Padre, cuánta bendición nos ha dado a nosotros sus hijos. 자, 우리 창세기 2장 잠시 보겠습니다. Veamos Génesis 2 brevemente. 창세기 2장 1절부터 3절에는 안식에 관한 얘기를 합니다. Desde Génesis 2, del 1 al 3, vemos el contenido del reposo. 하나님께서 안식하셨고 우리에게 또 안식의 복을 주셨습니다. Vemos cómo Dios reposó y a nosotros nos dio también la bendición de reposo. 원래 인간에게는 그런 복이 있었습니다. Así que el hombre originalmente tenía esta bendición. 그래서 누구든지 우리가 주님께로 갈 때 진정한 평화, 안식이 있는 Por 거예요. eso cualquiera que se presenta ante el Señor tiene un verdadero reposo, una verdadera paz. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. 안식의 축복이 그리스도 예수 안에 우리 하나님 안에 있습니다. Así que la bendición del reposo está dentro de nuestro Dios, dentro de Cristo 하지만 Jesús. 첫사람에게는 이 안식의 복을 줬다는 거예요. Pero para el primer hombre, él tenía esta bendición. 죄 때문에 이것 또한 잃어버렸지만요. Esto se pierde por el pecado. 그리고 창세기 2장 4절부터 보면 에덴의 복을 쭉 얘기합니다. Y nosotros podemos ver, desde el versículo 4, todas las bendiciones del Edén. 에덴이 얼마나 복받은지를 아주 구체적으로 상세하게 얘기하고 있습니다. Y lo vemos de una manera muy descriptiva y muy exacta. 뭐 우리가 받은 환경의 복이라고도 얘기할 수 있지만 모든 복을 에덴의 축복을 주셨다고 Podríamos 얘기합니다. decir que son bendiciones del entorno en donde estaba el ser humano, pero en realidad más que eso son todas las bendiciones que Dios había derramado sobre el hombre. 특별히 창세기 2장
7절에 보니까 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. Especialmente en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 요건 따로 뽑아서 Esto lo 설명하겠습니다. vamos a explicar más adelante. 생명의 축복을 주셨습니다. Pero nos dio la bendición de ser seres vivientes. 그리고 창세기 2장 16절 17절에 언약의 축복을 주셨습니다. También vemos en Génesis 2, 16 y 17 que Dios nos bendice con el pacto. 여러분 언약의 복을 줬다는 것도 언약의 내용을 두고서라도 언약을 체결했다 이거 자체가 큰 축복이죠. El hecho de que Dios nos haya dado la bendición del pacto, aunque es importante el contenido del pacto, el hecho mismo de que Dios haya querido darnos un pacto es importante también. 여러분 작은 회사가 큰 회사와 계약 따기 위해서 얼마나 많이 노력합니까? Imagínense, usted sabe cómo las empresas pequeñas se esfuerzan mucho por tener un contrato con una empresa mayor. 어떤 분야든지 그 분야에 성공한 사람들을 만나기 위해서 얼마나 노력합니까? Y sin importar cuál sea el campo en donde usted se desenvuelve, para encontrarse con una persona que ha tenido mucho éxito en ese campo, las personas se esfuerzan mucho para ello. 흙에 지나지 않는 인간이 우리 주님 앞에 하나님의 자녀로 지으심을 받고 그리고 나서 그분과 언약을 체결한다? 이거 자체는 내용을 그만두고서라도 엄청난 얘기예요. Pero el hombre que solamente era polvo, ahora puede tener un contrato o una promesa con este Dios que es creador del cielo y de la tierra. O sea, antes de ver el contenido del pacto, el hecho en sí de que Dios le haya dado un pacto es algo impresionante. 이 언약의 축복을 주십니다. Así que Dios nos da esa promesa o esa bendición del pacto. 그리고 18절부터는 이 가정의 복을 주시죠. Y desde el versículo 18 vemos la bendición de la familia. 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 부르면서 가정이 되게 하십니다. Y entonces Adán le llama hueso de mi hueso, carne de mi carne, se lo vuelve en una familia. 여러분 사람들이 복음을 잃어버리기 시작하고 하나님께서 떠나기 시작하면서부터 가장 강력하게 문제 온 것이 가정입니다. Cuando las personas empiezan a perder en realidad del pacto del evangelio, lo que viene como primer lugar es el problema de la familia. 가정은 정말 큰 축복이어야 하는데 가정이 지옥이 되거나 깨지는 일들이 너무 많습니다. En realidad la familia tendría que ser la bendición más grande, pero ocurren muchos casos en donde la familia es un infierno o las familias se quiebran. 여튼 지금 두 번째 강의의 내용은 뭐냐면 인간이 얼마나 복받았는지에 대한 내용이에요. Pero viéndolo desde el contexto de hoy, de esta segunda lección, vemos que la familia era una gran bendición para el ser humano. 하나님의 형상대로 지음받은 것이 얼마나 놀라운지에 대한 내용입니다. Y vemos cómo es de grande la creación del ser humano de parte de Dios. 줄 수 있는 모든 복을 다 줬다고 해도 과언이 아닙니다. Y vemos que Dios le bendice con toda la bendición que puede tener el ser humano. 여러분의 자녀에게 뭘 못 주겠습니까? Digamos para ustedes, ¿qué es lo que ustedes no le darían a sus hijos? 더 못 줘서 안타까울 뿐이지 뭘 못 주겠냔 말이야. En realidad lo que sentimos como padres es pena por no poderle dar más a nuestros hijos, pero todo lo que tenemos se lo damos. 하나님이 우리를 자기의 형상대로 지어서 자기의 자녀로 삼으셔서 사실 모든 것을 다 주신 것이에요. Pero Dios nos hizo a su imagen, nos creó a su semejanza y nos dio todas las cosas. 천하 만물 피조물을 다 다스리게 하신 거예요. Hizo que pudiéramos gobernar sobre todas las bestias, sobre toda la creación. 돌아갈 수 있는 모든 것을 주신 거예요. Y nos permitió, toda bendición. 에덴의 축복을 주시고 Nos dio la bendición del Edén. 가정의 축복을 주시고 Nos dio la bendición de la familia. Nos dio la bendición del reposo. 생명이 되게 하시고 Y nos hizo seres vivientes. 언약을 주시고 Nos dio un pacto. 그러니까 지구상 우주상 모든 것을 주셨다고 해도 과언이 아니에요. Así que no es exageración decir que Él nos ha dado todo sobre la faz de la tierra. 원래 인간은 이런 존재였어요. El hombre originalmente era un ser así. 근데 지금은요? Pero ¿qué tal hoy? 다 잃어버린 거예요. Todo se ha perdido. 지금 우리가 보고 있는 인류의 모습이 그렇습니다. Hoy vemos a la humanidad y lo ha perdido todo. 그 모든 걸 잃어버렸고 파괴돼 버린 거예요. Todo se ha perdido, todo ha sido destruido. 아직 원래 이렇지 않다는 거예요. En realidad el hombre no se da cuenta. 지금 뭐 러시아하고 우크라이나 계속 전쟁 중이잖아요. Vemos que sigue la guerra de Rusia y Ucrania. 도시들이 많이 파괴되고 Y 있습니다. vemos cómo se destruyen muchas ciudades. 많은 사람들이 죽어가고 있죠. Vemos cómo mueren muchos. 그러니까 파괴된 모습이 원래의 모습이 아니에요. Pero en realidad esas ciudades destruidas no eran así originalmente. 너무 아름다웠어요. Eran muy hermosas. 심지어 너무 심하게 파괴된 곳은 원래 어떤 모습인지 상상도 못할 정도로. Y hay lugares que han sido destruidos tan fuertemente que no se imagina cómo podían haber sido originalmente. 지금 우리가 그렇다는 거예요. Nosotros somos así. 너무 파괴돼서 원래 인간의 모습이 어느 정도 존재인지 하나님이 인간을 얼마나 사랑하시는지 모르고 있다는 거예요. Estamos tan destruidos que no nos damos cuenta cómo era el hombre original y cuánto Dios nos amaba. 모든 복을 주셨다. Dios nos dio todas las bendiciones. 특별히 그런데 세 번째 생명이 되게 하셨다는 거죠. Y especialmente en el tercer punto de su lección usted puede ver que somos
somos seres vivientes. 생명이 된다는 의미는 여러 가지가 있습니다. El hecho de ser un ser viviente, un ser espiritual implica muchísimas 그냥 cosas. 생명적인 존재가 됐다, 호흡 있는 존재가 됐다라고 한 해석도 있고요. Claro que hay una interpretación que dice ahora usted es un ser viviente que ahora respira y para ahí. 살아있는 영이 됐다고 하는 그런 해석도 Pero 있습니다. también está la interpretación de que ahora usted es un espíritu viviente. 여튼 이러든지 저러든지 모든 피조물하고는 완전히 다른 그런 복을 주신 거예요. Ya sea de una manera o la otra, en realidad Dios ha bendecido tanto al hombre que es diferente al resto de la creación. 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으셨다고 얘기합니다. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le sopló a él aliento de vida. 생기를 그 코에 불어 넣으셨다라고 하는 이 표현은 성령 임하실 때하고 동일한 표현입니다. Y esta expresión de soplar ese aliento de vida es semejante a cuando Dios da el Espíritu Santo. 정말 생기를 그 코에 불어 넣으셔서 사람이 생명이 되었던 이 모습은요. Así que cuando nosotros vemos que el hombre tiene ese Espíritu Santo viniendo sobre él o este aliento de vida, 하나님의 성령이 임하셔서 하나님과 연결되어 있는 그 모습으로도 해석할 수 있습니다. podemos entender que Dios viene al hombre y se conecta con él. 여러분, 인간의 생명으로 지음받았습니다. 인간은 생명으로 지음받았습니다. El hombre fue creado como un ser espiritual. 하나님을 떠나는 순간 그래서 죽을 수밖에 없는 Por 거예요. eso es que si se separa de Dios no tiene más opción que morir. 영이신 성령이신 그분과 연결되어 있다만 살아있는 영적인 존재로 살 수가 있습니다. Ay, perdón. Solamente cuando está conectado con el Espíritu, que es vida, es que puede ser un ser viviente. 그게 인간이 받은 복이에요. Esta es la bendición que el hombre ha recibido. 그리고 네 번째 언약의 복을 받았습니다. Y por cuarto, recibe la bendición del pacto. 제가 말씀을 좀 드렸습니다. Y lo dijimos anteriormente, 근데 이렇게 좀 한번 설명을 좀 해보시면요. pero podríamos explicarlo de esta manera también. 하나님이 언약을 주셨다. Dios nos dio el pacto. 그 언약은 말씀의 형태입니다. Y este pacto viene por su palabra. 요한복음 1장에는 그분이 말씀이라 그랬어요. Y Juan 1 dice que Él es la palabra. 그리고 어떻게 해석할 수 있냐면 ¿Cómo lo- 말씀 대신 주님이 말씀을 주신 거예요. ¿Cómo lo podemos entender? El Señor, que es la palabra, nos da la palabra. 조금 과한 설명일 수 있지만 Puede ser una explicación un poco amplia, 하나님이 자신을 주셨다고 해도 과언이 아닙니다. pero en realidad no es exageración decir que Dios se dio a sí mismo. 우리 자녀에게 부모가 자신의 전부를 주는 것과 다름 아닙니다. Así como los padres se entregan a sí mismos hacia los hijos, es algo similar. 자, 이 강의 내용을 좀 마무리하겠습니다. Así que vamos a concluir un poco con esta segunda lección 우리 점심을 좀 빨리 먹게 하기 위해서 para poder almorzar un 그리고 poco más rápido. 웬만큼 이 강의 내용이 전달된 것 Y 같으니 creo que se ha podido comunicar el punto central de esta lección. 또 통역자 계속 강의를 할 수 있기 위해서는 지금 좀 마무리하는 것이 좋을 것 Y 같습니다. creo que también va a ser importante para la interpretación. 여러분, 인간은 복받은 존재다. Así que el ser humano es un ser bendecido. 우리가 그 복을 측량할 수 없지만 Y de verdad no podemos imaginar esa bendición. 감히 부모인 우리가 자녀에게 주는 것하고는 비교할 수 없을 정도로 하나님이 우리 모두에게 모든 것을 허락하셨다. Y Dios nos ha bendecido de tal manera que es incomparable realmente a un padre entregándose de lleno a sus hijos. 이 모든 것을 잃어버렸어요. Pero el hombre ha perdido todo esto 죄 때문에. por el pecado. 그러니까 이 받은 복이 얼마나 크며 죄가 얼마나 심각한지 깨닫는 그런 은혜가 우리 모두에게 있었으면 좋겠습니다. Así que me gustaría que todos nosotros tuviéramos gracia de parte de Dios para darnos cuenta de cuán grande era la bendición que nos era entregada, pero qué tan terrible ha sido la pérdida de todo ello. 하나님 감사합니다. Vamos a orar. Dios, te agradecemos. 계속 복음에 눈이 열려진 은혜가 있게 하여 Dando la 주옵소서. gracia para seguir viendo el Evangelio 말씀이 강력하게 전달되게 하셔서 y permite que la palabra pueda ser compartida de 한 명 forma 한 명에게 pura 계시된 은혜 있게 하옵소서. y que pueda ser revelada a cada uno de nosotros. 오전에 주께서 축복하심을 감사하고 Señor, te agradecemos por tu bendición esta mañana 우리 주 예수 그리스도 이름으로 y 기도드립니다. oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사.